Guys, tiara gyud akong gipaabot. Dugay na kayo kaduha pa gid na ako dito sa iyang bodega. Grabe kay no. Nawat nga ma satisfied ko ani ako ni siyang i-open. Go. Ako na ni unbox. Unboxing time. Mayo kay pagka-gapos. Klaro ra. Tarawa. 12 ra man gud ni. Kay short man pay sa samok. Mayo kay pagkaputos. Yes, it's made of cards. Dili kayo kumpiyansa pero sige. Hindi dapat makabas. I knew it. Okay, guys, the moment of truth, guys. Fishing spear ni guys. Tag 299 ra ni guys. Lita na dayon ni guys. Ato na ni open guys. Spear rod. Sige tayo guys. 50 kayo ni. Bam! Bam! Wow, it already looks like I knew it was a gun. But I didn't expect it to be the spear fishing. Nice kayong spear. Magkita na din ta sa gun. Video na. Okay, I'm trying. Videographer. Ayun na mahugaw. Mahugaw. Going to... I just paused some parts for a bit. Hapit na gyud guys. Hapit na gyud mahuman ni. Wow, it already looks so good. Wa pa gani naabot yet. Kailan sa taghangin ng cameraman no? Of course, way hangin mamatay ta. Aw, nanagyud diay guys. Nay blue na mga X. Unsa naman ni? Custom made. Di ay. Cellphone. Di ba gi-charge mo ang cellphone? Nara mo na dira. Sa din ako. I put it there para dili matagak. Okay guys, kita na kita sa full product. Kita na kita guys sa full product. Ninduta kaani oy, ninduta ni oy. Wow. Pintal. Dapat day pintal na wala na soft. Na rush man gyud ni. Wow. Tanawa ni nindot kayo. Bye-bye na guys.